कौशल गाई वानसुगै अनि दफानि तिप्रासारक ता थैथौ बखा जराव से थांगी दिल्लीओ सा काय थां बिरै चुक्ति खाया चुक्ति पत्र सा खारो फाइ तुइरे जों दाबुक साइ दङ तामो दिल्लीओ केन्द्रीय सरकार तावैसा बीजेपी फाइगाय within 6 months 6 मासनि बिसिङावनो वर्किं ग्रुप खायै चिनि आप चुक्तिनो जों बास्तबायन खायनाय आसे कक्राक सारागनाय साबतं भाइजे एकमात्र बुबाग्रा प्रद्युत विक्रम मानिकको आं ताखुक ते बुकुक चंगन सारामुचंगो बीजेपी नो जों बुट्रिनाय जों थांनानै बागै बुजि बीजेपी नो जों बुट्रिनाय चिनि चुक्ति इमप्लिमेन्ट नंनानै बागै बीजेपी नो जों बुट्रिनाय चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेन्ड जों थांसौइनान बागै जों मागना केमनो बुट्रि हाइजे सालथागां खूब जाजा खायचा आं बक्तृता एकदम रेनान मुसुमिया जराय बक्तृता रिदिंगाय लुमा हाइं हाइजे तामनो तैले बक्तृतार नाय भाई যত সে পরিষ্কার যিনি এমএলএ বিশ্বজিৎ কলয় যেভাবে সাই খানারগা সিপিএম খানান জিমিতেই চা দোকান নখরলি আইছে চা ফালনাই রংবাগি বিপদ মতেই বক্তৃতা রইতে চা নং ভাইজিনো বড় বক্তা চা নং ভাইলি আইছে তবে আমি ককে চা নং ভাইতো বড় কিন্তু ফালতু ককটা সাতং হইছে বরং 50 বছর ত্রিপ্রাসারন ফালতু কক সামান্য রাজা রাজতন্ত্র বরং সবাইকা যিনি মহারাজা তিনি মাকাবো ওই সিপিএম পার্টি যদি রাজতন্ত্রর বিরুদ্ধে লড়াই খাই রাজসিংহাসন নঙ্কলি আঙ্গাই রাজানি সেন্য তিনিব বুইনি দফান বড় ক্লাই খুলুম গামং হাইছে আবন বাগি দা হিসাবো কমিউনিস্ট পার্টি তামো সাবগ ফাই বরং কক বাহাইকে বিজেপি নো বুট নাই আবো তিপ্রামতা খাইনি রং কক গে হাইছে বিজেপি নো जोंनि শর্তভাবে বুট রি হাইছে বিজেপি বাই তিপ্রামতা গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि साइन गाइज और सिग्नेचर और तामु सिका पॉलिटिकल राइट्स ताबुक सीपीएम रो प्रश्न कय व्हाट इज पॉलिटिकल राइट्स बोरगासे दे बुझी आंथाका मंत्री मुख्यमंत्री त्रिपुरा राज्य नो 35 বছর শাসন গায়ে व्हाट इज पॉलिटिकल राइट्स सबके बुझी लिया बरो गाइज लेंतु ये चिनी আপন মনে হইছে কারণ বিনি অঙ্গতো আগি শাসন খাইজাক বহংরাতা বিসিং বিসে ও আং নং বরং বুঝিনা ককলে পলিটিক্যাল রাইটস তাম পলিটিক্যাল রাইটস মানে চিনি রাজনৈতিক অধিকার চিনি বিধানসভা সিট বাড়না নাই এডিসি সিট বাড়না নাই চিনি ক্ষমতাতে বাড়না নাই আবনো পলিটিক্যাল রাইটস আর কোন সিপিএম বড় पॉलिटिकल राइट्स बुझी आगे क्लास 1 थांग बोटिंग परि दिन साजाइছে বরং আগে শ্রীলঙ্কাতে লেখাপড়ার বয়স নাই লেখাপড়া করতে লজ্জা নাই লজ্জা করিকে থাং পরিগানি সেগাং সরং ফাই যাইছে আরো সিগাতে ত্রিপ্রাসার মাছে মান ইয়াঙ্গি দং আং তো তংলা এগ্রিমেন্ট ক্লাইপ্র ভারতবর্ষনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বদিন একটা কক সাকাইছে जी इतिहास अनेक भूल खाईना त्रिपुरांते किंतु आप भूल न सुधरगनानी एक मौका हमको मिलना चाहिए अब मौका नो तीनी एग्रीमेंट तीनी त्रिपुरा राज्य फाटान फाइने बरग्र आं शिवबरबो कक बरक बुझियो किंतु आ एग्रीमेंट नि परे तीनी सारा त्रिपुरा गनांगी चिनी क्यानारो सेरेंग किरिमाने हेते नगबार सिबा गेन नग हाबजाक बरक सजागनि थाखाय ठीक गो जरावनो चिनी मानथाय सप्तायनो तयै अमित शाह जे एकटा कक मसाकायছে যে ত্রিপুরাও
ত্রিপ্রাসারক আছে বিয়ালো ক্লাই তং মানে জিংজালো ক্লাই তং মানে মহারাজা বীর বিক্রম সহ চিনি রাজারক আসেক সামুং গাহাম তাংলাং মানে আবার তেইসে ত্রিপ্রাসারকনি ইয়াফাও ইয়াফারনান বাগিনো ম ঐতিহাসিক চুক্তিঙ্কা এবং আং অনিমেষ দেববর্মা মনে খাইও ভারতবর্ষনি হাও কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বাই গভর্নমেন্ট আহেকাই চুক্তি খায় অমুক কাইসানো ইন্ডিয়া ও প্রথম চুক্তি খাই হয়েছে তারপরে গো বরকতাম সাইতো বিজেপি ভাইকে বুট নাই আং সিপিএম না প্রশ্ন খাইও নরম কংগ্রেস ভাই আটাতং লাইয়ে পশ্চিম ত্রিপুরাও 80 বুট মার নাই নরখাতামকে বুট নাই আবার নং প্রার্থী দিবা হয়েছে আনোয়ান পলিটিক্যাল রাইটস নাই আওন বাগে আং বিজেপি বুট নাই আনি এডিসিও তিনি সশক্তিকরণ খাইজাং নাই রাংরে নাই আং বিজেপি বুট নাই আনো ল্যান্ড রাইটস নাই আং ননো বুট নাই ও বুট মাগ নাই আইছে বিজেপি চুক্তিও সাগর রাজানি বিভিন্ন বুট বসার নাই চিনি পার্টি নি নয় থাঙ্গি ভারত সরকার বে বকক সাইমান নাই আং ননো মাগনা বুট রিয়াবলে তারপরেও ফাই দোকানো তাম সাপাই বাহাই গেছেন বুট নাই মোবাইল সেনলা বরকতাম সামো এগ্রিমেন্ট অমো ইমপ্লিমেন্ট নেংনো বাদাইন সিনগম বিশ্বজিৎ আসনো যদি ইমপ্লিমেন্ট নিয়া কিরি কাঙ্গাই সিপিএম নাংস লামা নকরে আন্দোলন খাইদিন অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদী ন চাপরিদে তীব্রামত হবাই চুক্তি মানো নরক রূপায়ণ মা খাইনাই বাস্তবায়ন মা খাইনাই আহি গেলাং গামুং এই সিপিএম মতি প্রাসার না হামজা গাইছে আর চুক্তি খাই মানো প্রশ্ন সিমি খাইই ও দেংনোবা আহাই দেংনোবা মাধুরী দীক্ষিত আহাই বরেই নাই থকন ফোনু গ্রিমাসা ও খুঞ্জু তেকিচ্ছা বায়ে এংখাই চাখামুংতা আনি সানাই চলো বড় বুইলে ঢাক ঢাক করনে वाला নাস গায় মুসাউইছে নাইগা কত রঙই পাইখা তার বড়বা মাধুরী দীক্ষিত দছে সঙ্গই দঙ্গো নাই থকনা হাঙ্গে তেকিচ্ছা খুঞ্জু বায়েং বায়েং নাম তঙ্কো আবন ভুমুং সিপিএম আইছে বড় 35 বছরক শোনো ভিখারি ইসলাম শিক্ষা তিনি রাজা ভাই যখন আন্দোলন খাই সব আন্দোলন খাইকে নঙ্গাং আন্দোলন খাইকে নগিরি খাচ্ছেন থানসা টং খাইছে এডিসি দখল খাইকে 13 জন সং তিনি এমএলএ টংনাই রং বিজেপি মো সারামুচুঙ্গো আমি বিজেপির বিরুদ্ধে বলছি না কিন্তু বিজেপির অবশ্যই ত্রিপ্রাসাদ 13 জন এমএলএ ত্রিপ্রামথানি তংমানি কোন পার্টি নি বুট পাইছেন 13 জন এমএলএ ত্রিপ্রাসানি 7টা বুট পাই সং 13 জন এমএলএ তংমাই চিনি অমর রুল গোল্ডিয়া আগি কাইলাই পান্ডারগো রাংকরি রক গায় সুনারি মায়া পানো সুনা হাই কালার নি ওয়াকুম কলি ওয়াবন রুল গোল্ড রুল খাইজা ও সিপিএম নি এমএলএ রক স্বয়ং জিতেন্দ্র চৌধুরী রুল গোল্ড যদি ত্রিপ্রামথা সাবরুম প্রার্থী রিখায় জিতেন্দ্র চৌধুরী তিনি এমএলএ মাই আইছে কিন্তু বিশ্বজিৎ কলয় ওরা আসুক জাগাওয়ান বাঙ্গি হাইনক নাই নেই যাইছে একদম ঠাসা হাইছে মোয়াওয়ান বাঙ্গাই 32,000 বুট বাই মেচেনো আব সম্পূর্ণ ত্রিপ্রাসারণী বুট অর না বিজেপি বুট তঙ্গ না সিপিএম নি তঙ্গ না আইপিএফ টিন তঙ্গ কেবো করে जों 13 জন এমএলএ নকরি পাইকা এবং তাকে অ্যালায়েন্স লেখা বিজেপি ভাই আগামী দিন নরক মুগনাই পার্লামেন্ট নির্বাচন পরে মোদি তামসা তাবো বিজেপি তামসা इस बार 400 पार 550টা সিট আছে 400 পারের দেখায় और মাসামাংনি সিপিএম খাইনাইরো চা দোকানই আইছে নগনি ফাদারো নখর সুতিኛছে সম সম থানা আইছে বমবাগে আইছে যখন পার্লামেন্ট নির্বাচন পরে বাজি সগৈ চিনি রাজকুমারী কৃতি দেবী সিংহ যখন জিদি নাই और বিপ্লব দেব জিদি নাই সারা ভারতবর্ষ আরে ত্রিপুরা টাকার জলা কেন্দ্রাই ছড়া হইয়া সারা ভারতবর্ষ কাশ্মীর টু কন্যাকুমারী 4 তারিখ জুন যখন বাজি সপুরো আব বাজি নি আওয়াজ ভাই অনেক বড় নগনি ফাদারো সে ফাইসে দে ইরাক লাগাইছে
তিনি চিনি বুবাগ্রা কৌশল গাই ওয়ানসুগৈ ani dofani ti prasarok ta thitong boka jorao se thangi dillio sa kai thang birei chukti khaya chukti potro sa kharo pai tui de jang tabuk sai dong tamo dillio kendriyo sarkar ta oisa BJP phaigai within 6 months 6 মাস ni bisingono working group khayai chini ap chukti no chung bastobayon khainai ase kokrak sarak nai sabotong bhaije একমাত্র বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য আং তাকুক তে বুকচং নন সারামুচুঙ্গো বিজেপি নো চং বুট রিনাই চং থাংনানি বাগै বুজি বিজেপি नो चं बुट रिनाय चिनि चुक्ति इमप्लिमेंट नंगनानि बागै बिजेपि नो चं बुट रिनाय चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नो चं थां सविनान बागै चं मागना केम नो बुट रि हाइते खनारो बिजेपि साग्रा तो नंगाबो इमप्लिमेंट खाया बुट रिना थांमा जाय या सितु खैता चा खै किबिल फाइनाइते साग्रा थुं लाइते একটা বিজেপি নি নেতা সাদা সাকা ত্রিপুরা মথাবাই কেন্দ্রীয় সরকার চুক্তি মানে আমরা মানি না খখনা কানোর তার মানে যতন গসি না গাইতে নং সিপিএম কে বরনি পাইयै আরো খেরমু গাহাই ইংয়ানি সগিয়ানি খনাই চাকসিচি খাফাই নঙাল সাই দবাইগা অমো ইমপ্লিমেন্ট নেংনো হমে হাইতে নিনি আসনো দাউট তো গাই নংমো দাবি খাইনি मांगनाय ओ चुक्ति मो इमप्लिमेंट मांगनाय केबेंनाय दंनाय केबेंनाय गरिखाय चबांगि आइ आरो सानान मुजुंगो सीपीएम तिनि 11টা तमन 10টা सीट गा आगामी विधानसभा निर्वाचन सीपीएम त्रिपुरा राज्य থেকে শূন্য অংশে শূন্য একটা এমএলএ তংলাক বং হইছে আর ত্রিপুরা সাব বেল্ট তো শূন্যন খাইরিকা 20টা एसटी रिजर्व सीटो सीपीएम नि एमएलए नि बुइखुमु तंसाबान गरिगा सेस साइट सकाल कलपुरु सीपीएम एमएलए नि बुइखुमु नांगो एसटी सीट नि थेके ताबि संगि आते हइते कारण एमएलए से गरिगा बंग हइते आपा दिसे ताबो चा दुगानो फाइ नखरि नंगनो बुजोगो अमो देनोबा अमो खादे खाइनोबा अमो इमप्लिमेंट देनोबा जों साव आगामी दिन पार्लामेंट निर्वाचन पाइबानि परे जों बीजेपी नो साजाक वन मंत्री रुवै हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रुवै হবে না आं मंत्री निजेन साइदो गाहाम दप्तर टिप्रासा थांना दप्तर टिप्रामो थानियागो मा फाइनाय इयाखानि नरां गरै है आं अलरेडी आनि रेजिगनेशन लेटर सेई पाइगा दिल्ली बजानोके যেখানে সম্মান মালিয়ানে হাও ত্রিপুরা হাও আউন বাগিসি ত্রিপুরা মতা খাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড চাইয়ে নিচল চবা খাইনেরো বন মন্ত্রী ভাই সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ভাই এটা হবে না পার্লামেন্ট নির্বাচন নি পরে রিসাফল নাই এবং কাহাম দপ্তর রিনাই রিপোর গসিমান পরে রিজাইন রিয়া কোন থাকবো কিন্তু যদি আবনি পরে রিসাফল খাই রিয়া গায় এই মন্ত্রিত্ব আং তংনানে আন কোন ইচ্ছা করে আং খানা নকরথা নাই আর আং জেল বননান বাগিরা মন্ত্রী নাই না আরো বুফুরু সামনো খামর তংনান বাগে আরো মন্ত্রী তংনাই আরে লক্ষ লক্ষ ত্রিপ্রাসার তিনি যারা জায়গা সেক জায়গায় দङ যারা মাই মাঝে যারা বেকার আ বরক নিবাগে নাই মথান তুবনান বাগিছে जों মন্ত্রী হইতে ও গাড়ি কাওই Oh, escort tile takugnani. That is not my dream. I'm sure Bubagra is listening to my speech. We have to be very serious on this issue. Good ministries, good department is absolute must to give good administration and to facilitate our work. Abo nangna ang Bubagra lo sak. Jango mo behit jotang tongnan musung dia kintu Bubagra दिल्ली वो कॉक सागा एवं बरक आश्वस्त खाइगा भारतवर्षनी होम मिनिस्टर एवं बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ऑब्जर्वर फॉर द एंटायर नॉर्थ ईस्ट संबित पात्र जी जखन साका पार्लियामेंट के बाद ये विषय हम देखेंगे जरूर जिसके कांधों पे जितना बोझ होना चाहिए
उतना बोझ हम दे देंगे, अच्छे दफ्तर देंगे, तब जों सिरिं तंखायचे तब चिनी काम थामसा तंगनानि एवं बिप्लब देव कृति देवी सिंह खरग नैयो जिदिरि ती प्रासारक जेन बुबाग्रा तेवसे दिल्ली थां साइमानानि टाकार जला थांनायाव 32,000 मेचेनखा टाक लाइनर 34 থেকে 35,000 मा मेचेन नाय इंगाज बुबाग्रा थांगी साइमान नाय। देखो हमने जो वादा किया हमने वादा निभाया। आपने जिस चीज पे वादा किया आप अपना वादा निभाओ। जों थां साथकनानि म जरा सीपीएम नि चा दुकाननि कक खनानान जराया काम कै जरा नगो तंगाइ रनो बुजोगै चिनि वारियर्स नो थांमा बुजोगनाय जों तां बीजेपी बुटनाय दूर तो दूर मा खायनाय अरनर केन्द्राय छराव तिनि मिटिं पाइथागा पाइखाम बाइंगला डोर टू डोर जों कैंपेन खाय मा बुजोगनाय तीनटा पॉइंट क्लियर मांगनाय चिनि तांगै जों बीजेपी बुटरि दं चिनि एग्रीमेंट नो सफल खायनान बागै ती प्रासाद थांनान बागै जों बुटरि दं एवं तांगै तिनि बुबाग्रानि बाहानुजुग थांगे बिबि थांगे कैंडिडेट मांखा आबुन तैबो तिनि अनेक बड़ प्रश्न खायो बुफायंखै तिप्रा मथा बिबि खाय बीजेपी आरो बुइनि बरक थां बजाखाय चिनि को खनागला आर तिनि चिनि बरक थां बीजेपी बजाखाय बीजेपी नि कक्तब्য खनानाय दं किन्तु चिनि तिप्रा मथानि बखा सामानि बखा दुनगनानि आकगनबो खनानाय म चिकन चिकन कक्रगनो 12 जन 15 जन के डोर टू डोर खाई उस सीपीएम चा दुकानो बुजोगनाय रंनि बुखुमजुबो थां लायनानि डोर टू डोर प्रोग्राम जों माखैनि ताकुते बुगुबसन गोबां आं बक्तृतारि लियानि 6 मिनिट नि 2 गुण 12 मिनिट आं बक्तृतारिका नरनो बेलाय बेलाय हामबाय वाक बाहान तंगाबो चादि वाक बाहान चायन बागि ताम खैगा जे तंगा चाय गयनो थांनि तै बुइनो बुजोगनाय काम गैचिन प्रार्थी रनो जों जिदिरि लायदेनि आकक नारागिनो आंगान कक मथाक्सिनो तिप्रा मथाय ग्लुक्थुम बुबाग्राय ग्लुक्थुम।